ऐसे कुदरत ने तेरी सूरत सवारी या रसूल। सुबहानाल्लाह। আমার নবীর মতো সুন্দর কেউ আছে? ऐसे कुदरत ने तेरी सूरत सवारी या रसूल, दोनों आलम को हुई है शिक्ल प्यारी या रसूल। सुभान अल्लाह। मना हज़रत बोलें वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्से जहाँ नहीं, यही पोलोहा रसदूर है, यही शम्माए के दुआ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह। সে যে সুন্দর যার শেষ কোথায় আসে না তো কল্পনায়, সে যে এমন গোলাপ যার কাঁটা নাই, সে যে এমন প্রদীপ যার ধোঁয়া নাই, সে যে সুন্দর যার শেষ কোথায়। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর মতো সুন্দর কেউ আছে? দোজাহানে কেউ আছে আমার নবীর মতো এমন সুন্দর? আল্লাহ উভয় জাহানে আর কাউকে বানাইনে। বলেন না সুবহানাল্লাহ।